Ang kita ma'am, pan kami sing ugan na o asin lang. Tama ko na magsalamat niya budot. Tama ma'am. Dahil nakatag mo kami ng budot sakit. Sa masami uga, kun kaisa asin. Ini ang pahayag sang mag-asawa nga Arevalo sa Barangay 5, Rojas City, sang ginpamangkot sang amon ubon kung ano ang ila ginasudan sa matag adlaw bangod sa ila pigado nga kahintangan. Si Tatay Junie kag Nanay Lorely ang natumod nga benepisyaryo sang nagapadayon nga Corporate Social Responsibility ukon CSR program sang Radyo Bandera Rojas City. Kaupod ang RYU Foundation, ang serbisyong bandera, wow, may puso para sa masa. Nagaistar lamang sa gamay nga hayub-hayub na nahamtang sa creek ang mag-asawa. Ang ilabalay, halos marusdak na, pamudhuman lamang ini sa mga daan na trapal kag mga atakon na sin. Diri nagapaigo-igo ang mag-asawa kaupod ang ilapito, tanan ka mga kabataan. Sa pihak sang kapigadhon, kinatingwaan gid sang mag-asawa nga mapaeskwela ang ila kabataan. Bangod sila nagapati nga ang edukasyon lamang ang ila mapasubli. Naabtan sang amonubon ang pamilya Arevalo nga bag-o lamang tapos paniyaga matapos ginpaigo-igo ang ilabahaw nga nabilin sa kaldero. Suno kay Tatay Junie, pagpanahi sang lambat ang nagaserbi niya nga palangitan-an para maibakal sang pagkaon kag kun kaisa nagapanghudhud ini para makakuha sang pasayan nga iya ginabaligya sa balor nga 150 pesos tubtob 200 pesos kada kaltik. Si Nanay Lorely naman ang nagamedyo sa pagpanglabada sa ila kasilingan. Si Nanay ang nagapamulot man sa mga basura, agud makabulig sa kagastuhanan sa ila balay. Dako gid nga palaligban suno sa mag-asawa ang pagkaon sa matag adlaw, ilabi na kung ginagutom ang ila kabataan. Sa sining nga kaagtanan, ginpaulanan gid sang amonubon sang regalo ang pamilya Arevalo. Kalakip na ang tunga sa sako nga maayo na kalidad sang bugas, madamo nga mga grocery items, kag ang manamit kag healthy nga Klinika DTX Coffee Mix. Magluwas diri, nagbaton man ang pamilya sang 500 pesos nga cash nagikan sa sponsor nga si Pamela Doron sang Pamela Doron Permanent Makeup and Aesthetic Center. Matapos gidbaton ang ini nga mga bulig, nagtulo gid ang luha ni Nanay Lorely kag wala untat ang pagkawa sa iya bibig sang tinaga nga salamat. Bangod wala siya nagadahom-dahom nga may makatalupangod sa sitwasyon sang ila pamilya. Samtang, nagpahayag naman si Tatay Junie sa amonubon nga ang pangamuyo amo ang pinakadako sini nga matanyag pabalik sa mga tawo nga nagabulig kag nagatabang sa ila. Kalakip sa iya pangamuyo suno sa Padre di Pamilya, amo nga hatagan pagid sa mas malawig nga kabuhi kag magpabilin nga babakod ang CEO sang Radyo Bandera Sweet FM nga si Doc Ramil Uy para mas madamo pagid sang pigado nga mabuligan. Antes kami naglakat, nagbilin pa si Tatay Junie sang makahulugan nga mensahe nga kung ano ang ginahimo sang iban sa ila isig kapareho. Ginahimo man nila ini para sa Ginoo. Gani siya nagapati nga ang makaako na ang magabalik sa kaayuhan ni Doc Ramil kag sang Radyo Bandera na ila naambit. Thank you, Radyo Bandera. Thank you, Doc Ramil. A cheerful giver lives longer. Kabandera sa ligi ninyo, nga padayon kami, nga magabulig sa mga pigado. Pinaagi sa amon Corporate Social Responsibility Program. Ang serbisyong bandera, wow, may puso para sa masa. Nagikan diri sa Rojas City. Ini si kabanderang Amy Orleans Birondo, nagabandera sa matuod-tuod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz, Radyo Bandera.